For today's mini vlog, mo ato demig sa Balamban kay grabe ng tugnawa, may nang ato mi sa Balamban kay mo dili man kay tugnaw. Tanawa ko ni amo agianan, kay party na jung gabunad, lugos na di makita ang karsada o gamay kag mata kinahanglan sigahon ang mata nimo, padako na nimo imong mata tanawang maayo, ayaw pag gamay-gamay sa imong mata. Bukahan nagmaayo kay driver kay dili jud ka kita na kaayo. Grabe yung gabuna dinhi dapit sa mo ang dapita sa karsada tanawa di perti yung gabuna daghana manoroy sa dapit namo na mga nagparking grabe daghana basta Dominggo Sabado daghan jud kay na manoroy. Ganahaman sila dito kay bugnaw kayo kay walay tugnaw kuno dito sila ha kay perming init aris sila diri grabing tugnawa. Ganahan sila diri pahangin para panuhutan ng itlog. Na grabe gabuna bitaw diri amo ay sige na lang uwan pila na kaadlaw inuwan ni dinhi dapit sa mua. Ato pa ko nang huybos nagsugod grabe na hantod karon uwan ng gihapon basta masugda na lang gali ni uwan magsigi na lang jud ni uwan. Uway na makahuna-huna og init ni among dapit dinhi grabe man sang tugnawa og magsigi uwan og ginani niya ngamo nilabhan ani dili man ni maugga bisig dryer pa. Motiwas hinuon og imo ni hey sa gawas ang nilabhan. Motiwas hinuon og kabasa kay tungod sa gabon. Mo na wamsahay wala na hapit na mig sanina ani mahurutan lang guni basta magsinani na ni pirmi nya ganahan na magsigig ka ng kuan kanang sigig gabon ba dili nang ganahan mo init inani na ginamo ang lugar. Pero nindot baya kay diri puy-an kay kanang bugnaw kaayo wala gud may gastoan ni aircon o electric fan libre ni nga aircon amo ang dapit dinhi naawa ninyo di ba 13 tugnawa na daghan kay manoroy nga ray dapit sa amo basta Sabado Domingo og holiday daghan kay manoroy dapita na dapit sa may CEO mo ni nga perting kuana dinhi karsada ha permi kong na nindot kay view diri dapit nga mandolog sa mi sa ubos kay may naato sa ubos kay basin day dili kay uwan kay diri nagsigi na malanig uwan di kag buntag hantod hapon magsigig uwan wala tagsan kay nagpangita mo mga adlaw ani nya ang among sanina ani og gihay-hay wa na ni uga-uga among sanina magsamot naman ni kabasa og gihay ni sa gawas kay dryer og anha sa gawas ra ihay-hay motiwas magkabasa hinuon ni sapit na mauga. Mao ni dinhi nga kami noon magkanang kuan diri magpuyo tugnawon jud mi kay kanang tugnaw kayo ang lugar dapit o masugdan ni magsigig uwan magsigi na lang sa nig uwan na naman kay masahay nga diri amo kay uwan may pagkay purutos sa ringkot o magmotor mi kanang putos pa kaayo og ringkot kay parting uwan na nya pag abot pa dito sa lungsod pwede dito inita, wala dito uwan dito, masahay. Muna nga, pwede masahay, magkatawa lang ko niya kabot dito kay kanang putos pa kaayo may sa ringkot niya. Abot dito sa ubos, uwan di ay. Muna karon nga, pwede mang uwan na karon din niya mo. Thank you for watching.